हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम आउ एक नुआ रेसिपी देखिबा। एही रेसिपी पिलामानंको टिफिन रे देई परिबे, आपण माने जलखिया मध्य खाई परिबे। पिलामानंको परिबा खुआइबार एहा आउ एक नुआ उपाय। एहा टेस्टी और हेल्दी मध्य। ताहले स्टार्ट करिबा। प्रथमे आमे परोटा तैयारी करिबा पई ओटा को दळी नेबा। गोटिए बेलारे 2 कप ओटा नेबा। स्वाद अनुसार लूण देबा। एहाकू गोळेई नबा। एबे एथिरे अल्प अल्प पानी देई एहाकू भलसे गोळेई नेबा। जेते भलसे अटा को चकटिबा सेते भलो आमर रुटी तैयारी हेबो। एमिति भलसे अटा को दळी नेबा। एबे आमर परोटा पई अटा को दळा सरीची। 2 कप अटारे हमकू हाफ ग्लास पानी दरकार हैला। देखंतु गोटे ग्लास पानी मु नेइथिली, एथिरे आहुरी हाफ ग्लास पानी रही जाईची। एबे एथिरे गोटे छोटो चामच रिफाइन तेल देबा और एहाकू भलसे मिसाई नेबा। परोटार डो सहित तेल को भलसे एमिति मिसाई नेबा। प्रथमरु जदि अटा गोळेबा समय तेल दिया जाए ताहाले परोटा खास्ता होई जिवो। जदि एबे लास्ट तेल देबा ताहाले परोटा पूरा बहुत समय धरी नरम रहिबो। भलसे मिसाई सारला परे एहाकू कभर करी 10 रु 15 मिनिट छाड़िबा। एहारी भितरे आमे स्टफिंग तैयारी करिबा। एबे गैस रे पैन बसई एथिरे 2 छोटो चामच रिफाइन तेल देबा। एहाकू भलसे स्प्रेड कर नेबा। एबे एथिरे हाफ चामच जीरा देबा। जीरा भलसे फुटी आसला परे एबे एथिरे गोटे पियाज को पूरा छोटो छोटो करी काटिकी नेबा। गोटे मिनिट पियाज को भाजिबा। अल्प सॉफ्ट हेबा परे एबे एथिरे गोटे गाजर को ग्रेटर रे ग्रेट करी रखिथिली ताकू एबे देई नेबा। आलू को मध्य ग्रेट करी एथिरे देई नेबा। मु एठी गोटे आलू और गोटे गाजर नेइची। गाजर और आलू सेम क्वांटिटी रो नेबे। एबे एथिरे गोटे कैप्सिकम रु हाफ एमिति सरू सरू पतला करी काटिकी देबा। ग्रेटर रे ग्रेट करी मध्य नेई पारिबे, किंतु कैप्सिकम शीघ्र सिझ जाए तेणु एमिति मध्य देई पारिबे। सबको ग्रेट करी देले खाइबारे जना पड़िबनी। एबे एथिरे स्वाद अनुसार लूण देबा। एहाकू गोळेई देबा। एहाकू एबे मीडियम फ्लेम रे कभर करी सिझिबा पई छाड़िबा। मझिरे मझिरे एहाकू गोळौथिबा। एबे कभर बाहर कर देबा। एबे पानी पूरा सुखी जाइछि और परिबा पूरा पूरी सिझी जाइछि। एहाकू भलसे गोळेई देबा। एबे एथिरे गोटे बिलाती को छोटो छोटो करी काटिकी एथिरे देई देबा। एबे एथिरे सुखिला मसला गुंड सब देई देबा। हळदी गुंड हाफ चामच, लंका गुंड गोटे चामच देबा। मु पिलामाननको पई तैयारी करूछि। जदि पिलामाननको पई तैयारी करू नथिबे ताहाले आउ टिके स्पाइसी पई कंचा लंका मध्य यूज करि परिबे। एहाकू गोळेई नबा। एबे एथिरे पाव भाजी मसला गुंड गोटे चामच और हाफ चामच चाट मसला गुंड देई देबा। चाट मसला नथिले आमचूर पाउडर मध्य देई परिबे। आमे एथिरे बिलाती मध्य यूज करिसे तेणु चाट मसला जदि देबा पई चाहू नथिबे ताहाले स्किप मध्य करि परिबे। एहाकू भलसे मिक्स करिबा। 2 मिनिट एमिति गोळेबा भितरे एहा भजा मध्य होई जिवो भलसे। एबे एथिरे हाफ चामच गरम मसला गुंड देबा और किछि धनिया पत्र मध्य देई देबा। एहाकू गोळेई नेबा। एबे गैस रो फ्लेम ऑफ करि देबा। परोटा पई स्टफिंग हमर रेडी। देखि पारुथिबे केते बढ़िया देखा जाउछि। आपण माने चाहिए एथिरे पिलामाननको पई अलगा परिबा जहाँ चाहिए जेमिति बीट, बीन्स, कोबी ताकू मध्य ग्रेट करी एथिरे यूज करि परिबे। डायबिटीज लोकंक पई आलू को स्किप करि परिबे। एबे आमे चकटी रखिथिबा अटार कभर बाहर करिबा। एहाकू आउ थरे हातरे आमे दळी नेबा भलसे। 2 कप अटारे मोर 6टी गोला प्रस्तुत होइछि। 250 ग्राम रो अटा मु एठी नेइथिली। एबे एहाकू रुटी परी बेली नेबा। अटार गुंड साहाय्य रे एहाकू आमे बेली नेबा। रुटी जेमिति तैयारी हुए सेमिति आमे रुटी परी बेली नेबा। रुटी परी बेली सारिला परे एबे एहाकू 4 भाग करि नेबा। 4 भाग माने पूरा काटी नेबेनी,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁରୀରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଦେଇଦେଲି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। 4 ଭାଗ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 3 ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଆମେ ତେଲ ଲଗାଇ ନଥିଲେ ସେହି ଭାଗରେ ଆମେ ପରିବା ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଏମିତି ରଖିନେବା। ଷ୍ଟଫିଂ ନିଜ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ ଏମିତି କାଟି ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ନେବା। ଏହାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଏମିତି ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଅଟାକୁ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ବେଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବେଲି ନେବା। ଏମିତି ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ବେଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ବେଲୁଛି। ଜମା ତାହେଲେ ଷ୍ଟଫିଂ ଆମର ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପରଟା ବେଲା ସରିଛି। ଏବେ ତାୱା ଗରମ କରି ଏଥିରେ ବେଲି ରଖିଥିବା ପରଟାକୁ ଦେବା। ହାଇ ଓ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ସେକି ନେବା। ତଳ ପଟ ହେଲା ପରେ ଉପର ପଟ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏହା ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବଦଳରେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଦୁଇ ପଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ସେଙ୍କି ନେବା। ସେଙ୍କିବା ସମୟରେ ତେଲ ଜମା ଅଧିକା ଦରକାର ହେବନି। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ସେଙ୍କି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭିତରେ ତେଲ ଲଗାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ହେବନି। ଏବେ ରେଡ଼ି ଆମର ପରଟା। ଏମିତି ଆଉ ଏକ ତିଆରି କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ରୁଟି ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିରେ 3 ଭାଗ ତେଲ ଦେଇ ଖାଲି ରହିଥିବା ଭାଗରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି କାଟି ମୋଡ଼ି ନେବା। ଏମିତି ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଲଗାଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ବେଲି ନେବା। ଏବେ ପରଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ପରି ସେଙ୍କି ନେବା। ଦୁଇ ପଟ ଓଲଟେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସେଙ୍କି ନେବା। ସେମିତି ଏମିତି ସବୁଯାକ ଆମେ ତିଆରି କରିନେବା। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ରେଡ଼ି ଆମର ଭେଜ୍ ମସଲା ପରଟା। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହାକୁ ସସ୍ ସହିତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଏହା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ନରମ ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ତ ଏମିତି ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ପୁରା ନଛା ପରଟା ଭଳି ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଓ ଚଟପଟା ମଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଏଥିରେ ପରିବା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପରିବା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଏଥିରେ ଦେଇଛେ। ଜମା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।